Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, on va la leçon اللي خاصة بتروازيام année collège واللي داخلة عندهم في البروغرام ديالهم. Alors ici c'est analyser un roman. Alors كنعرفوا بأن un roman c'est une histoire. كنقولوا un conte, un roman, une histoire. Alors غنشوفوا la structure ديال هاد le roman ولا la structure ديال هاد le récit. Alors, ici, on va commencer à dire la première partie, l'état initial. Alors, on va un texte qui va les autres parties. On va l'état initial, qui est l'état الأولية اللي كتكون في أي roman أو أي بحال اللي تنقولوا حنا بالعربية أي قصة. Elle était une fois un homme courageux dans les cinquantaines, vivait avec sa petite famille dans un beau village calme. Il était un berger ou ra'i, et il avait un chien qui protège son troupeau de moutons. Alors, il y a la règle générale, l'état initial met en place le lieu. Alors, c'est un village. L'époque, elle était une fois, ça veut dire c'est dans le passé. Les personnages, c'est un homme avec sa petite famille. Alors, l'état initial d'une façon générale, هي ديك الحالة الأولية أو الحالة اللي كنقولوا كنبداو بها كتكون الأمور غادة بواحد بواحد الاستقرار. هنا لا لاحظتوا حبست. Pourquoi? Parce que حنا غندخلوا هنايا في واحد المرحلة أخرى اللي غنديروها من بعد تكون في لا دوزيام بارتي اللي كتسمى لو فاكتور بيرتورباتور، يعني غيدخل واحد العامل آخر اللي غيغير هذا الاستقرار ديال ليتا انيسيال، يعني الحالة الأولية ما غتبقاش هي هذيك، غندخلوا في واحد العامل اللي تيتسمى قلنا لو فاكتور بيرتورباتور باش من بعد غندخلوا لي بيريبيسي اي ابري غادي نديرو ليتا فينال. Alors هنا هذه هي l'état initial اللي قلنا j'insiste وتنأكد خصنا il faut citer alors les personnages, le lieu et l'époque. C'est obligatoire باش من بعد ملي كندخلوا في لو فاكتور بيرتورباتور هو اللي كيغير لنا داك العامل اللي كيدخل. انا درت هنا بلو روج غنبداو كيغير مجرى الاحداث. Alors merci et à la séance prochaine.